Tapos ito, kuha mo to. Ayan, documented. Lalagyan mo lang ng pangalan ha, kung ano yung lalagay ha. Lalagyan mo minced garlic. Oh. Tapos minced onion. Oh. Ito tawag lang dito, sliced ginger. Ganyan, ma. Ganyan, pagka natapos. Tapos ang title nito, ano, ginataang baboy with mushroom. Means slice ginger. Tapos lagyan na natin yung pork. Ang tawag dito, ano, dito, pork steak. Alam mo yan? Pork steak. Pork steak. Alam mo ba yung pork steak? Mo lang ah. Yan ha. Pepper. 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 Tapos chicken. Lagyan mo ito. Chicken. Optional. Kasi lagyan mo optional ha. Chicken oil. Pero optional siya. Optional ha. Lagyan mo lang. Optional lang yan. Okay. Dilaw yung kulay niya. Ayan, ganyan. Optional. Tapos lagyan natin na yan. Okay, taba ako. Okay. Coconut milk niya. Sige, sarado mo na. Huwag mong galangan yung ano. Ilaw ko. Uy. Yan. Tapos, ito. Flour to ah. Pepe.
Ay. Ayan mo. May paso. Ayan, titikman ko nga. Dali, titikman ko lang to. Dili. Oh. Go.